ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଆସିଛି ଭାଇ। ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ତ ଶୁଣିଲୁ। ସେଇ ଖବର ଶୁଣିକି ତ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୋତେ ସାହସ କଥାର ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋ ମନ ଅଟକି ରହିଛି ସେହି ପୁରସ୍କାର ଉପରେ, ମୋ ଆଖି ଲାଖି ରହିଛି ସେହି ପୁରସ୍କାର ଉପରେ। ଆଉ ତୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ତୁ ଏମିତି କିଛି କରି ସେମିତି ସେ ପୁରସ୍କାର ତୋ ବଦଳରେ ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ଆରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ନୁହଁ ଯେ ତୁ ଅଳି କରିବୁ ମୁଁ ତୋ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟତାର ପୁରସ୍କାର। ମୋ 72 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରସ୍କାର। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି ତାର କାହା ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କରୁଛୁ, କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବି ନାହିଁ। ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ 72 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା। ତୁ ବାସ୍ ଖାଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଦେ ଯେ ସେ ଜଣଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ସାମନ୍ତରାୟ ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ। ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କହିଯାଉଛୁ? କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ହଉ ସେ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ପାଇବା ଦରକାର। ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ MLA କି MP ହେବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇ ସାହସିକତାର ପୁରସ୍କାର ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଳ ଦୋକ ଆହୁରି ମଜବୁତ। ଆଉ ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଅଚିଭ୍ କରିବି। ଆରେ ରାହୁଲ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଗଳ ଭଳି ଗପି ଯାଉଛୁ? ମୋର ପାଗଳାମି ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମେଡିସିନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାହସିକତାର ପୁରସ୍କାର। ହଁ ଭାଇ, ସେ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଭାଇ, ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ତୁ ଯଦି ସତରେ ମୋତେ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁ, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏତିକି କର। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇଦେ ତୁ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ନୁହଁ, ସାବତ ଭାଇ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ପାସ୍ କଲେ ବୁଝି ତୁ ନିଜ, ତା ନହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ତୁ ମୋ ସାବତ ଭାଇ। ସାବତ ଭାଇ, ସାବତ ଭାଇ ତୁ। ରାହୁଲ କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିବ? ହେଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ जीवन बंचई राज्य सरकार तरफ भूलवशतः सुदर्शन सामंतराय बड़ पुओ रुद्र नाम साहसिकता पुरस्कार घोषणा करा किंतु ए पुरस्कार प्रकृत हकदार सुदर्शन सामंतराय सान पुओ समाजसेवी राहुल सामंतराय। धन्यवाद। राहुल केमती पाइला? अरे राहुल सदिन 72 जन लोगों को जीवन बचाई राहुल ने रुद्र सदिन 72 जन लोगों को जीवन बचाई ये देखिए ये प्रमाण दो सदिन रुद्र 72 जन को जीवन बचाई जीवन मो देखिछि मो प्रमाण देबी कोना जा छिना मो देखिछि मो जा देखिछि तो भूल देखिछि सदिन रुद्र नो राहुल 72 जन को जीवन बचाई ये रुद्र हो आखी थाउ थाउ तुम तो कर देना। अरे बड़ा मनुष्य को तू पागल कर देना। बहुत बड़ा पागल मत करे अथवा तू जब पागल हुई नथा तो को हेमती कथबार्ता करी था हम सदे एक्सीडेंट समारे जो रुद्र से एरिया रे नथि तू को जो सही रुद्र 72 जन हो जीवन बचे रुद्र जदी से एरिया नथिला तारे गोटिया हाथ रुको के निच पिठी खाते रे आंबलास पचक बहि जाइथिला ए रुद्र रो साला भाई राहुल ए रुद्र हो से निरियो कोन रिस्पॉन्स छोटवा कोन काटी से एरिया कपे दउतला के निच मुंड फटाई ताको आंबलास पचक लगी जाइथिला ओ साला भाई राहुल I can't even go to.
पुरस्कार तो सानो भाई नाई रुद्र कौन सी परिस्थिति में तो सानो भाई किसी पुरस्कार पाइबा देबी केबे रुद्र मु एबे मीडिया वाला को डाकिबी आ समस्त को कहबी सेदिन अंधा राति रे केही नदी रे भी मो निजे देखिची हे रुद्र मास्टर जन को जीवन बचाई दिला साहजिकता पुरस्कार पाइबा योग्यता जदि कहा थाए से जन को हुची मो सांग ए रुद्र रो बड़ा धइले मो मुख को तो बंद करि परिबनी एबे चित्कार कर समस्त को कहबी ट्रेन एक्सीडेंट समय राहुल से एरिया में नथिला राहुल बिछे बिछे मुंडे में बैंडेज करिची राहुल लोक देखिया कोने कपड़ा गुड़ी छोटा अभिनय करूची हे रुद्र बड़ा परिस्थिति में राहुल को से पुरस्कार पाइबा मुझे केबे नो ए प्ले मीडिया वाला की पुरस्कार कर देबी किछि सुनबे मो से बुझी पारा सामान्य पुरस्कार मत लागे से हे रुद्र तू जदि मत सतर तो बेस्ट फ्रेंड बोली भावुता तते हम बंधुत्वर सबू जाने सबू शुणे तू चुप होता तते मानी रुद्र अरे नंदिनी तमे केतବେଳେ ଆସିଲ मुई कोन सुनची रुद्र जो साहसी को पुरस्कार तमे पाइबा बंद प्लीज बंद करो से विषय में किसी आलोचना करने चाहूँ से कथा छाड़ा तम विषय सॉरी आम विषय आम भविष्य विषय कौन आउ कहिबे हम भविष्य कथा आम भविष्य अंधार भितरे मो डाडी कर गोटा जे ताका पसंद को मते बहाबा को पड़िबो अमु मो पसंद तमे सेमिति किछि परिस्थिति आसले बरम सारा जीवन एकाकार हिसेबी किंतु ए जन्मने मौका को पसंद करि परिबे अरे एटा तो सब छे मान को डायलॉग अब भाई साला पर देखा ले कहिबे बाबा माकर बाधी बाधा कतरे मते बेदी रे बसी भाला मो किंतु सेमिति कथा केबे भी कहिबेनी सेमिति किछि परिस्थिति आसले तम बापू मोर शेष मेसेज आसीबो परिवार बाध्य बाधकता आउ जणक संग बेदी रे बसी न पारे मो सुसाइड कर देली नंदिनी अरे तो बेदी कर दो तम छने नंदिनी दुनिया रे कहार भी हेई परिबोनी जोठी रुद्र सेठी नंदिनी रुद्र पाखे नंदिनी नहीं तो नंदिनी दुनिया रे कोठी भी नहीं रुद्र तुम एते हंसछ काहे हसबिनी के अरे सारा जीवन हसिया में सुजोग मिल गई जेते मत हसिया में बाध्य माने भल तुम घर कथा काटि न पारि तुम मत न पाइले हुए सुइसाइड कर पार हेले मु किंतु मो परिवार बाध्य पुअठे मो परिवार इच्छा ही मो इच्छा मो परिवार निष्पत्ति मो निष्पत्ति आ मु तुमको आज से गोटे कथा लुचाई रखी मोर बाहागर ठीक है सारी तुम बाहागर मो बाबा माँ को इच्छा रे बाहागर मो बाबा माँ को निष्पत्ति रे रुद्र मो बाहागर में से झील देखी सारी किए से छियो झील विषय जानिले तुम लाभटा कौन खाली एदिकी जा रूप रे गुण रे सब से एक नंबर मो पता चला किए से छियो ना मो घर लोग जो झील सागर बाहागर ठीक करिछ बस एदिकी जानो से झील जानो तमे नुह रुद्र मो बा कौन करि परिबी तमे मो घर लोग को नाली आखि धमक करे मो चुप होई सारी तम विषय मोर प्रेम संपर्क अछि एक कथा ताका आगे कहिबा को मु नीरव होई सारी
ତମେ ତମ ରୁଦ୍ରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ନା? କ୍ଷମା କରିଦେବ। କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମୁଁ କିଏ? ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ମୋ ରୁଦ୍ର। ରୁଦ୍ର ମୋର ହେଲେ କେମିତି? ସେ ତ ଆଉ କାହାର? ଠିକ ଅଛି ରୁଦ୍ର, ତମ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତମେ ବି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝି ପ୍ରେମ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ପରିବାର ହିଁ ବଡ଼। ତମ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେମ ବଡ଼। ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ରୁଦ୍ର ବଡ଼। ଏ ରୁଦ୍ରକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହବ ନା? ହଁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି ରୁଦ୍ର, ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭାଇ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେବି। ସୁଇସାଇଡ୍, ଓନ୍ଲି ସୁଇସାଇଡ୍। ଶୁଣିଆ ନନ୍ଦିନୀ, ନନ୍ଦିନୀ, ରହିଯା ନନ୍ଦିନୀ, ତମକୁ ମୋ ନିୟମ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନନ୍ଦିନୀ, ଆମ ଘର ଲୋକ ଯୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତମେ ତମେ ନନ୍ଦିନୀ, ତମେ। କଣ କହିଲ? ଆଉ ଟିକେ କୁହ ନା। ହଁ ନନ୍ଦିନୀ, ତମେ।
ତମେ ତମ ରୁଦ୍ରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ କେବଳ ତମକୁ ରାହୁଲ ନ କରିବ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ମୋ ରାହୁଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ଏ ଦେଖ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରେ ସେ ବି ଜ୍ୟୋତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସାରିଛି ରାହୁଲ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତୁ ଆସ रुद्र हे अरे मुझा सुनुची ସବୁ ସନ୍ତାନ हे साको ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ସାର୍ हे କେବଳ ମତେ ଟିକେ ରାହୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇନି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ କିଛି ହବନି ମୁଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବି ଭାଇ